أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم أيوة أنبال مفللك لو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بني ألو تلصنا نو يسغنو كرو تريتان عن السباي وبنا مكالو أيوة تريلورما 2020 ni Allahu Ta'ala sona kuno anga baro bla yoro mina amina damne Allahu Ta'ala ya makana amina damne suratul kahf kuno antunga doni fuala nga amina damne adamne na urke flelike bawo yese katalike kafamuyalike Allahu Ta'ala makana islamau suratul kahf ni kuno anka doni fuala abi kumana funange minuka funange mun tagala do kuruwo togoli ko kaf funange do kuruwo kono kuruwo ka togo sura ka valeur sura fala ka sura do jigi qur'an kono ka togola kafula asura mu fe limaniya mo mun dona kuruwo kono wal limaniya mo dona kuruwo kono jala alay alaka barka do kurula ka klanga kuru togobla kuruwo togobla qur'an kono ka foko suratul kahf liman yamu dulay ala nyasran yamu dulay ummafa ku yakukay islamau Allah subhanahu wa ta'ala bina mufayna ni surani kono ni surani abena kuma funange douka funanga mu liman yana alama ni Allah ta'ala sona andabina timu kisauka ni surani kono Musa ni Khidri ya kisa fene ba kono ni surani fene kono Zulqarnaini ale fana ya kisa fana ba kono ala yan deme ni surani abe kuma na funange munuka funange mun tagala do kuruwo kono ala ko son limaniala ni surani mina ulugu ya kisa fanyina islamu ay ala ta'ala kuma kame suratu kahf kono yorola ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah Allahu Ta'ala ka sura ni damne ni ala tandoyi sura mun damne be qur'an kono ni alhamdulillah sura luru kunu anda temena ulugu ka ku sura fo ay wa flelike lawnyina aka sura ni damne ni Allah subhanahu wa ta'ala tandoyi ka lon ko Allahu Ta'ala be se ku bela ala ni tanu kaka ala ka yere tanu anka ala tanu ala ka yere tanu amma ala tanu ala ka yere tanu ala k'i dan cogo cɛnya bolo dɔ man jani dɔ ye sen dɔ man jani dɔ ye dile kɛla hakirima ye n'i kununa sunɔgɔ la i kan k'i da ko fɛn min na o de Allah subhanahu wa ta'ala tanuli a ka hɛrɛ min kɛ ka nɛɛma min k'i ye ka wuli sunɔgɔ la k'a yi ka kɛnɛ i ɲɛ ma minɛ i tulo ma gbere i nu ma boucher i sabatini bɛ i bɛ tagama ka taa yɔrɔ bɛɛ yanni i b'i da borose ala ko la fɔlɔ a fɔ alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur aka sura ni damne ni Allahu Ta'ala tanwe mun koso Allahu Ta'ala ka femi jigi awma ako alhamdulillah tanubi alai allazi masami anzala masami ka jigilike qur'ana doni ala abdihi alkitaba min ka qur'ana jigi doni aya jonka muhammadu alaka muhammadu wele ko jo ya o togole tukadi ala tirai Qur'an kono ni abdu fola be nabi nyuma togofo mais ni abdu fola Qur'an kono yorom ni nabi nyuma togoma fo yoromina alla nyini joyi Muhammad alayhi salatu wassalam sallu ala rasulillah masami ko Qur'an jigi ala tiraka dondoni ama jigi she bakile ala tiraka
a jiginna siɲɛ ba kelen ka na duniya sankaba la o kɔfɛ Jibirila tun b'a ta dɔɔni ka na di Alakira ma ka bɛn mɔgɔw lahala ma ka bɛn ɲɛnamaya taga cogo ma ka bɛn ko dɔw ma Ala y'an dɛmɛ Ala k'o kɛ hikima dɔ de kosɔn a durusili bɛ nɔgɔya Alakira bolo a b'a kalan mɔgɔw ye dɔɔni n'an tun jiginna siɲɛ ba kelen kiti dɔw tun bɛ na gɛlɛya Ala y'an dɛmɛ o de kosɔn kuranɛ ma jigin siɲɛ kuranɛ jiginna dɔɔni ka bɛn ni wagati taga cogo ye mɔgɔw lahala ni adamadenw lahala bɛ cogo min na Ala k'o gafe jigin Alakira kan kuranɛ nin fɛnɛ jiginna qayyiman kuranɛ nin kɔnɔ kumaw tilennen don fɔɲɔgɔngoya t'a la nagasili t'a la walam yaj'alu lahu iwaja Alahu Taala ma jɛngɛn yɔrɔ bila kuranɛ kɔnɔ abada kuranɛ ma tiɲɛ abada k'i jɛngɛn ka bɔ a ma jɛgɛ yɔrɔ t'a la kuranɛ kumakan tilennen don a kumakanw tilennen don nagasili t'a la lebu t'a la lebu fɛnɛ tɛ se ka don a la lebu tɛna ɲɛfɛ ko a b'a tiɲɛ lebu tɛna kɔfɛ ko a b'a tiɲɛ parce que kuranɛ latangala kuranɛ tigi bolo n'o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ye silamɛw kuranɛba Ala ko k'an ye limaniya o de ma anw silamɛw ye Alahu Taala talo ni kuranɛ nɛɛma ye kuranɛ ka kuma caman fɔ an ɲɛna dɛ nka silamɛw ni kuranɛ ka min fɔ anw silamɛw ɲɛna n'an ko an lala Ala la ko an lala kiyama la Ala kumakan min b'an bolo nin ye a y'a jija a y'a hakili to a la n'a ka min fɔ dɛ tan no kelen ma jɛn dɛ o de kosɔn kuranɛ nin jiginna la rayiba fihi siga t'a la Ala ka défi le lancer gururu jinɛw ni adamadenw ma k'u ye ɲɔgɔn dɛmɛ u ye fara ɲɔgɔn kan han u ye ɲɔgɔn dɛmɛ u ye na ni kuranɛ ni ɲɔgɔn ye ka tila k'a f'u ɲɛna hali n'u farala ɲɔgɔn kan u tɛ se ka na ni kuranɛ ni ɲɔgɔn ye mun kosɔn danbaga masa kumakan don masa min bɛ se ko bɛɛ la masa min tɛ sa masa min fɛn m'a dan silamɛw ale de k'e dan e bɛ se ka mun fɔ tuguni k'e ta bɛ tɛmɛ Ala ta kan o de kosɔn Ala ka kuranɛ kumakanw tile a ma fɔn ɲɔgɔn kɔ nagasili t'a la a fɛnɛ ma jɛngɛn yɔrɔ bila a la ko a jɛngɛnna ka bɔ can sira ma a kumaw tilennen don a kɔrɔw fɛnɛ tilennen don Ala y'an dɛmɛ dɛ kuranɛ jiginna mission jumɛn de la silamɛw a y'a lamɛn dɛ liyunzira kuranɛ jiginna a ye bagabagali kɛ ba'asan shadidan min ladunhu Muhamadu ye bagabagali kɛ ka ni kuranɛ nin ye kafiruw la jangata min ka gbɛlɛ kosɛbɛ ka bɔ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ko Ala cira alayhi salatu wassalam kuranɛ dila ma a ye kuranɛ kumakan fɔ ka kafiruw bangabaga ni jangata gbɛlɛn n'u ma sɔn ka limaniya Allah subhanahu wa ta'ala kuranɛ filɛ nin a nana min fɔ kafiruw ɲɛna k'u jangata k'u lasiran jangata ba min labɛn bɛ ka u kɔnɔ n'u ma tuubi yani saya cɛ a ka jugu ma dɛ Ala ka kuranɛ jigi kana kafiruw bagabaga jangata gbɛlɛman na min b'u ɲɛfɛ a ye filɛ kuranɛ nana kana fɛn min yira an na ka kafiruw ta nin yɔrɔ yir'u la jangata gbɛlɛnna jangata min bɛ bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ k'a jigi kafiruw kan n'u ma sɔn ka limaniya kuranɛba de ma Allah subhanahu wa ta'ala nin ye kafiruw ta ye k'olu bagabaga ni jangata ye Ala muminun don wa yubashiral mu'minina kuranɛ bɛ muminun nisɔndiya nka muminu sugu jumɛn silamɛw n'i ko i limaniyana kana sigi k'i bolo la ɲɔgɔn kan a ye Alahu Taala kumakan filɛ ka muminu nisɔndiya allezina muminu minnu ya'maluna salihati muminu minnu bɛ ɲuman kɛla dɛ ja muminu dɔw bɛ yen olu ta kɔni kɛla fɔndala façon dɛ mais n'i ko i lala Ala la i ya baara ɲuman o de b'i ya limaniya bɔ kɛnɛma o de kosɔn n'a k'a ye fɔnisere mɔgɔ o mɔgɔ bolo foninen don a bɛ nafolo di ka diinɛ dɛmɛ k'a seko damayira kɛ ka diinɛ dɛmɛ wallahi fɔnisere don limaniya dɔ de k'a bila la a lanin b'a la k'a fɔ n ka diinɛ dɛmɛ ni fɛn min ye Ala bɛna taa sara di a sini kiyama kɛnɛ kan o de kosɔn ni limaniya bɛ yen baara ɲuman kɛ bɛ nɔgɔya o parce que une fois ni dusukun kola ka sanuya ni limaniya nɔrɔ ye foyi tɛ bɔ a tigilamɔgɔ la ni ɲuman tɛ nka ni limaniya tɛ yen don ni juguya de bɛ dusukun na fɛn min bɛ ye a ya baaraw la o ye juguya ye adamadenya limaniya sabati bɛ lɔn ni a kɛwale de e ka nafolotigi dɔ ye mɔgɔ minnu n'u gbɛrɛla la an b'a fɛ ka misiri la a bɛ wari nafolo don ka misiriw lɔ ka kalansow lɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ karamɔgɔw sara
ka karamɔgɔw sara fi sabilillah mɔgɔ min b'a ya nafolo to ka dugukolo d'i ma ko m'a d'i ma dɔ wɛrɛ kosɔn n k'a d'i ma ala kosɔn misiri lɔ kalanso lɔ silamɛw bɛ nafa sɔrɔ yɔrɔ min na a lɔ n k'a di i ma i y'a lɔ fi sabilillah silamɛw ni limaniya ta ka gɛlɛn dɛ n'o tɛ dɔw a kɛ dɔw ɲɛna k'olu ka wari lɔn ka tɛmɛ ala kan dɔw bɛ sin ka miiriya jigi parce que dusukun nɔgɔlen don foyi tɛna b'o la ni tiɲɛni tɛ o mais i bɛna t'i ya dugukolo don u bɛ kalanso lɔ a la kalanso la tu vas avoir combien tu vas avoir combien i m'a ye duniya k'olu nɛgɛ e bɛna misiri dɔ la i bɛ juru sɔrɔ n'i k'a kɛ magasinw ye don i k'a kɛ magasinw ye don a ma ye o de kosɔn k'a ye taga ɲini kɛ Alahu Taala fɛ ka bɔ adamaden sitana ma han adamaden sitana i ko i bɛ ala ko k'a k'i gbɛn ka bɔ a la k'i ye duniya ɲini magasin nafolo min bɛ sɔrɔ a la i bɛ taa ka to yan o mais n'i ka kalanyɔrɔ lɔ ka misiri u b'a fɔ ma ko sɔdakatul jariya sɔdakatul jariya de b'o ye n'i le sala i bɛ kaburu kɔnɔ lon bɛɛ baraji bɛ transférer i ma kaburu kɔnɔ hinɛ bɛ jigin i ma kaburu kɔnɔ kaburu bɛ lawasa karo bɛ la kɔnɔ climatiseur bɛ don a kɔnɔ i ka ɲuman min kɔ sɔdaka jariya min t'i kɔfɛ dɛ o de bɛ kaburu o de baraji bɛ transférer i ma kaburu kɔnɔ i mɛ ala cɛla alayhi salatu wa salam a ko ni jɔnni fatula baara bɛɛ dɔ la fo fɛn saba baara ni saba dɔ la kelen ye jumɛn ye sɔdakatun jariya sɔdakatun jariya ye mun de ko saraka min bɛ bori la o kɔrɔ de ye cogo di i le sala ka fɛn min t'i kɔfɛ silamɛw bɛ nafa bɔra a la e tun ka kɔlɔn sogo bɛ ji ma a la ka misiri la o bɛ seli a kɔnɔ ka kalansow lɔ o n'a ɲɔgɔnnaw le sɔdakatul jariya o bamanan bɛ dugukolo la o tɛ bin o ɲuman min bɛ kɛla a kɔnɔ karamɔgɔdenw min bɛ kalan na ka kuranɛw kalan ka ala kira hadisaw kalan a kɔnɔ e sababuyala o nɔgɔyala olu ma e bɛ to i ya kaburu kɔnɔ wagati bɛɛ baraji de bɛ jigin i ma o de kosɔn n'i k'a mɛn ko mumini ya limaniya bɛ lɔn n'a ya baara le o de kosɔn n'ala ko wale alezina amanu a b'a fɔ cogo di wa amilu salihat silamɛw arijinɛ sɔngɔ filɛ nin ye arijinɛ prix filɛ arijinɛ min sanu no sanu a étage lɔn bɛ sanu waribɛ jama lulu zabarjad fɛn yɛrɛ b'a kɔnɔ ɲɛma ye toroma de ka kibaruya mɛ a yɛrɛ ɲɔgɔn miiriyama de ka se mɔgɔ kɔnɔ silamɛw n'i le ko i bɛ sanu ni jama san bi hey a delila k'a mɛn ko jɔn ka jama étage lɔ nka jama étage de bɛ arijinɛ kɔnɔ nka i k'a lɔ ni mun de ye fɛn fila imanu billah wal amali salih ka limaniya ala ma ka baara ɲuman kɛ silamɛw adamadenya limaniya bɛ lɔn a ya baara le ma i ya limaniya bɛ lɔn i bɛna silamɛya dɛmɛ ka se degré min ma an b'a lɔn ko walayi n ko silamɛya kanu b'i dusukun na mais je suis musulman tu as fait quoi pour l'islam tu as fait quoi pour ton imam tu as fait quoi pour aider l'islam et tu as fait quoi pour aider ton imam tu dis que tu es musulman i ya alimami filɛ i ka mun k'a ye i ka diinɛ dɛmɛ mun na i ka silamɛya dɛmɛ ni mun ye i bɛ taa la i bɛ miiri nin de ma fɔndala tɛ silamɛya ye dɛ kɛ wali don ala y'an dɛmɛ dɛ ala b'o le fɔla ɲɛna adamadenya limaniya bɛ lɔn n'a ya baara ɲuman de ka tila ka na mun wɛrɛ yira na mɔgɔ mun limaniyana ala ma silamɛw an ma baara ɲuman sara ye walahi mɔgɔ tɛ ɲuman kɛ k'i bɛ nimisa a la quoi walahi i tɛ ɲuman kɛ ka nimisa abada ala yɛrɛ ma hakili sigi o la kurannaw kɔnɔ wa inna allaha la yudiyu ajra man ahsana amala wallahi Alahu Taala tɛ ɲalikɛla baraji jasi abada a tɛ ɲalikɛla baraji jasi abada silamɛw i kɛ ɲalikɛla ye ni métier b'i la i k'i ya métier sacrifier i ka ɲuman kɛ ele ye maçon ye misiri mɔgɔ ko k'u mako bɛ maçon na ele k'i ya matériel ta ka na o maçon baara kɛ ka ban i ya métier i ka saraka bɔ a la i ya métier i ka diinɛ dɛmɛ n'a ye sini kiyama kɛnɛ kan i ka ɲuman min kɛ walahi i tɛ fɔ a baraji la limaniya sara tɛ di adamaden ma duniya kɔnɔ yan limaniya sara ye kiyama le ye a y'o le faamu han ka jija ka baara jogo dereke don anw kana mɔgɔ mun limaniyana ka baara ɲuman kɛ ka diinɛ dɛmɛ n'a ye a y'a filɛ ala ko k'a bɛ n'u sara fɛn min na ala y'an dɛmɛ dɛ olu sara anna lahum olu tigilamɔgɔw ye ajiran sara b'u ye hasanan ko sara ɲuman b'u ye tafsiritigiw ko ajiran hasanan ye mun ye Alahu Taala bɛ taa arijinɛso d'u ma sini kiyama kɛnɛ kan k'u ta k'u bila arijinɛ kɔnɔ i mɛ ala b'a fɔ an ɲɛna sura wɛrɛ la o innal lezina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula mɔgɔ mun limaniyala ala ma ka tila ka baara ɲuman kɛ ko Alahu Taala bɛ taa jannatul firdausi ala cira ko n'an bɛ arijinɛ ɲini k'a ye firdausi min ɲini
Allahu Ta'ala bɛ t'u bila o le kɔnɔ o sɔrɔla mun fɛ o ya limaniya an'u ya baara ɲuman silamɛw kuranɛ b'an ladi la dɛ voilà comment on peut avoir le paradis arijinɛ bɛ sɔrɔ cogo min na Ala bɛ arijinɛ sɔrɔ cogo de fɔ la ɲɛna arijinɛ bɛ ɲini duniya kɔnɔ yan de n'i sera kiyama c'est déjà fini hein silamɛw n'i ma ɲuman kɛ fɔlɔ i tɛ bori joona e yɛrɛ ɲɛ b'a la duniya bɛ vitesse la cogo min na surtout bana min bila la an kunna nin duniya bɛ taa la ban yɔrɔ la dɛ iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun ko jate bɔlen surunyana nka k'anw kɛlen bɛ k'an ɲina k'an kɔ don a la dɛ duniya bɛ vitesse la cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a tɛ ɲuman kɛ a tɛ kurusi kɛ jɔni ka arijinɛ ɲini n'i de bɛ arijinɛ kɔnɔ kaban c'est fini bana tɛ yen tuguni saya tɛ yen bana tɛ yen i tɛ jɔrɔ i tɛ kɔrɔ i tɛ sa silamɛw ko n'i donna arijinɛ kɔnɔ n bɛ siran kalo sara lutigi bɛ na luwanse wariko t'a la o lutigi tɛ na i gbɛn ka bɔ i tɛ bɔra a kɔnɔ de i tɛ ji sara i tɛ kuran san maa kisi na fi i bɛ arijinɛ kɔnɔ le gudayi maa kisi na fi abada e ma la kumakan mɛn n'i ka arijinɛ sɔrɔ ko n'i donna a kɔnɔ k'i b'a kɔnɔ le gudayi i tɛ jɔrɔ ko lutigi bɛ na n labɔ i tɛ jɔrɔ ko a kogo benna o bɛna se k'a lɔ cogo di ɲɛ kogo fankelen benna moyen de tɛ o tɛ arijinɛ kɔnɔ o silamɛw e bɛ sɔn k'a to o bɛ taga k'i to duniya min ye sɛgɛ so hami so jɔrɔ so ɲɔgɔn makosa so ɲɔgɔn dabali so dusukasi so don o don dusu kasinen don hasiriya so o de ye duniya ye e bɛ sɔn k'a to o b'i le fɔ so la so min saya t'a kɔnɔ kɔrɔ t'a kɔnɔ bana t'a kɔnɔ hasiriya tɛ yen juguya tɛ yen ɲɔgɔn dabali tɛ yen ɲɔgɔn makosa tɛ yen wari ɲini tɛ yen e bɛ sɔn k'a to sɛgɛ so bɛ fɔ so timima nin na fɛn min so lɔn bɛ ni lulu sanu jama a kasa ka di i bɛ to sanji 100 jɛnya voyage jɛnya hakɛya la i b'a arijinɛ kasa mɛn a hɔrɔnmusow cɛ ka ɲi fo ka tɛmɛ a dan kan a yiridenw ka ca a tɛ ban i bɛ yɛlɛ borifɛn kan arijinɛ yiri suma i bɛ bori a kɔrɔ i bɛ sanji 100 kɛ i tɛ se ka bori ka bɔ a kɔrɔ dɔw yɛrɛ ko k'a dugukolo bɛɛ lajɛlen ye waribɛ soso tɛ yen dabi tɛ yen lumɔgɔ tɛ yen ɲinan tɛ yen ɲɔnbɛrɛ tɛ yen pɔtɔpɔtɔ tɛ yen ala y'an dɛmɛ dɛ attends on va le prendre pour aller à l'hôpital o tɛ arijinɛ kɔnɔ silamɛw aw bɛ sɔn k'a to timimanba nin bɛ aw fɔ duniya bɛ sɔn ka aw fɔ nin timimanba la e yɛrɛ bɛ sɔn wa arijinɛ ɲini kalo dɔ filɛ nin ye dɛ sunkalo kalo a y'a jija dɛ yafa kalo lo hinɛ kalo lo arijinɛ ɲini kalo lo Alahu Ta'ala ko ala cira alayhi salatu wasalam ko sunkalo kalo fɛ ko arijinɛ so bɛ dayɛlɛ silamɛw arijinɛ so dayɛlɛlen don mais i bɛ don a kɔnɔ cogo di k'i ye baara ɲuman kɛ hinɛ mɔgɔw la mɔgɔw ladon sinji tugu balimaya tugu arijinɛ bɛ ɲini yan a ka timi cogo min na kuranɛ ka dɔɔni de fɔ a la o n'i ka ala cira alayhi salatu wasalam fi hadith al-qudsi fiha ma la aynu ra'at ko ɲɛma ye toloma de k'a kibaruya mɛn a yɛrɛ miiriyama de ka jigin mɔgɔ si kɔnɔ silamɛ i bɛ to kɔrɔ de k'i bɛ dɔɔni de fɔ arijinɛ ko la sa kɛ n'i ko i y'a sɔrɔ o kuranɛ ka arijinɛ sɔrɔ sira yɛrɛ la toi tu fais quoi encore c'est pour cela i bɛ Alahu Ta'ala ka sura nin daminɛ alhamdulillah silamɛw kɔrɔ de ko anw y'a fɔ o alhamdulillahi bi ni'matil Qur'an a y'a fɔ ala ni ce ni kuranɛ nɛɛma ye ko n'i donna arijinɛ kɔnɔ maa kisi na fi abada i b'a kɔnɔ le gudayi i b'a nɛɛma cɛma a tɛ ban a tɛ tigɛ duniya ye kɔrɔ i bɛ kɔrɔ ka kɔrɔ wa man nu'ammiru nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun ala ko ni ka sijan di mɔgɔ min ma ka sijan di mɔgɔ min ma a bɛna kɛ komi denmisɛn ko an tɛ hakili sɔrɔ wa jumɛn de b'o kɛ mɔgɔ la i bɛ to funangeya la i bɛ ko dɔw kɛ ni si sera yɔrɔ dɔ la an y'a jate minɛ k'e to funangeya la i bɛ siman bɔrɔ ta i b'a la i kɔ la i bɛ woro bɔrɔ ta i b'a la i kɔ la nka n'i si nana se yɔrɔ dɔ la fɔ k'i b'a ta kɛ i t'a dɔn ko diɲɛ bɛ kan ka dɔ b'i fanga la i bɛ kɔrɔla cogo min na i bɛ nagasi la i bɛ kɔrɔla i fanga bɛ ban fo ka n'i kɛ komi denmisɛn duniya de b'o kɛ mɔgɔ la nka arijinɛ kɔnɔ kɔrɔ tɛ yen i tɛ kɔrɔ toujours tu es jeune i bɛ mɛnna cogo min dɔ bɛ farala jeunesse ya kan mais duniya kɔnɔ i bɛ mɛnna cogo min na i bɛ kɔrɔla le i bɛ dɛsɛla ka taga le i bɛ dɛsɛla le ka taga
na arjina kono ibe mena chogo mena dobe farala ya jeunesse nyalika dunia kono iba ye kusigi fini no ki to funa meni sisila yoro dola saya be singa chila den chima ole kusigi gbe ni ga gbe kuna ya ko ya no ko saya ya chila den no de ibe dol ibe na shilali ka ta dunia libo ke mo gola na arjina minala ko ni dona kono ma ki sina fi abada kiba arjina kono gudai ite bo aye qur'an ya mission fleto qur'an jigina muhammadu ma aye mu wareke wa yunzira allazina aye mugu baga mugu jume ayalla mede mugu jume allazina mu'minu qalu uko ittakhadha allah walada ko dembi alaburu hey qur'an jigina ako muhammadu afunyana de muhammadu kube kuma tejuba nu mani daji tukabu da kono nu sona kassa muhammadu baga de no ye nazaraw ye ani yahudiyaw nazaraw wolo ko isa ibnullah ko isa ko ye ala denye arabu flanga fo ko di ko malaikatu banatullah ko melekew kuli ala de musuye yahudiyaw ko chogodi ko uzair ibnullah ko uzairu li ala de Allah ta'ala ka qur'an jigi ala kirama ka fa ala kiranyina afu mo nu nyina iyo baga ukana ne ala darabo de wolo koso ye mo baga mo mo qalu ko ittakhadha Allah walada ku dimbi ala buru ni kuma te jugu baye de islamo qur'an ne be kuma wolo koso ngwanya ala tando ni qur'an ne mai yaudiyaw nana ba fe kan ku pati kan fili nazara nana ko ba fili de mala bo de ma qur'an sna kana hakika foyena nazara ka wuya min tige kala isala qur'an nana hakika foyena qur'an nana foyena o tumana mina nabi la isa lanimbe bam fani kono ni yahudiyaw ka bajjala ki no ye maryama ibolani deni mi ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya ifama kam mo kunta bama ka jene ya kelaida ibolani deni mi fa asharat ilayhi akibulu klidema ka lanito bam fani kono nga nabi la isa ya loni ka jalaki wuli ka bo maryama ka isa ko chogodi ako inni abdullah nabi la isa ka kuma jona mi fu qur'an ka mi fanya na kwale ala ya joy isa ma fo ko ay ala denye de ama fo ko ay ala denye ako ne allah taala ya jone ala ka injila di alima ka kla ka leke nabi nyumay bani israila kaw an ko di tuguni ala yan deme de qur'an jigina kana mogo baga mogo mun ko dembi allah taala buru kelebuni ala cede fono ko sir kola yani kiyama wuli besi no tubila uka kuma kami fo ko daji tuka buda kwanto ka mi fo annimisala ko tante nu mo ke saya nana usoro ko liman yatu dusukuna ute arjine kasame ala ku imaw ne be denke foi te ni ala bi ne le ka dani ke ne mo ko te dena aw ma ko le be dena ka an kola sama an kofe me ala ma ko bebe banka ala mi to ya ma bu ke dena ala taala ko mo mo be kan ka fo ko demi ala bulu islamou écoutez les paroles de Dieu dans le Saint Coran mo ba fora ko demi ala bulu ala taala ko ala kirama nga Qur'an ni jigima iye mo baga ni jangata gbalay ni jahannama ta jangata minun ko demi ala bulu islamou ala tana le beni de afu nyenawo o be kuma ni fo ma lahum bihi min ilmin loni tu yoro o be wuya cejugu min tigelani o ba boru yella te krani loni sraye loni tei loni yere tu la aslan ute ala lo ute ala ko kalama wu yere ba fora ko istani uzeru bunya ute ru yere ko foilo loni foile tu la o be sigite doro ko dawa o ba fora li bi ka fo kun fe amakani loni sraye num te yawde o be chano cho
nazaraw be chando cho ala ka fayina qur'an kono ala ko ma chogodi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kuka muhammadu no choto ina fu bu den no chogomina yahudiya mo kalanu tawrata berbere kasro ma falsifié a berbere londe minu no ka chando nanjara injila min jigla nanzaraw ka a berbere ha ka ko ma falsifié ou be chando o ka chando de nga minu ba forata wa fora biduni ma lahum bin ilm lontu la uta karama wolo koso be wiya tejugubani tigera kala alala quelque alali alabe mun kedina sa en tant qu'un homme ni hakri bila alabe mun kedina il va faire quoi avec l'enfant masakelen foité alele ka danike mais mun de koso be na wiya te kala alala ko demi alaburu ala ko muhammadu hey qur'an jigna kumina do flendi muhammadu ba fora ko dembi ala buru muhammadu baga ni jangata gbelay de o kafiru jangata gbelay mu koso ala yera ku kere foli la ni aya ni kono ka baga ni taka ka sirko chef la ka taka ka sirko chef la mu koso ala nu ya kafiriya bunya koso kafiriya bunya koso o ba fora lontu la aslan wala li abaihim ulu yaratade ubu famu fanalla digra lu te foy kalama ute foy karama o loni foy tu fala ubu lu mun la diglani o bela jeni sina ka munaf jahiliya ka kunfinyani fili diriketa ka dukana ulu mun fanalla na lu malo ku fa ube filila ulu ko dirike kelon taka do o kana o bela jeni dona jiwoyo batun kono atula atufala islamu ma qur'an an islamu an yalla tando de qur'an nana chanfanyana ala mo le foranyana o wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal islamu andati binani kawo ne allah ta'ala ka qur'an ni jigi wajibiya ni chani qur'an ni fene jigina ya so changbansa ni ba kona ni sharia kitu alhamdulillah wallahi qur'an be mi furaina la raiba fihi siga sitala ha ala yandeme aya fle mo mo ba fura ko dembi ala buru ala talabu mi folawma islamu ala le be kumanao c'est le parole de Dieu dans le Saint Coran. Dieu dit ala tala ko lumao minu mbu dawa la ka foko dembi ala bulu ala kumao la ka Dieu masri ka tui ni masri tinase ka jon ne dunia kono jom mena ni toy ka kiyama nyini mo don ko lajrabi e may ni min nyuguna la ki yere di alama ne ala taala bo sara nga ne mo min tugula kodo yi tu dunya masiri ko dunya debe ba ad-dunya darul fana dunya be bane ala liman yadama nga kemi koso ole beni nga kofe wa inna lajailuna ma'aliya sa'idan jurza nga kofe ne ala utala ka masrife min bla dugukuru kuna ani nema mu bla nimba kuna abebe na chenlundo abebe che ka cheka bo dugukuru kuna foka dugukuru kuna yoro ke dugukuru yoro langole kuru yere kuna yoro nuguni me chogo mina ni fentise ka falala de ka ke mujarrada tala aye kuru woda tu ha ubeke shuyo ubena tul akono masacha ya kele don ka kabakuru yurru ka bla kuru wodala ka datu funange nundala funange nun tola kuru wola sisa utora kuru wola mede islame ulu nana ala taala ku lakunu o ku lakunu minge o wulla sisa ulu yere nyana peske o dola sogoma ulu nana wuli ka ye terebe wula fe fanfero ko ni kaba ko de anga tere jolli ke ya doko me anga tere clinique ya doko una na tere be ko tere kilo bi tere clinique ko fe to ko yera ko anta londe anga tere hake ya minke ala le balo una na fo an ko famu na kongo bana sisa bisa mena sunola
kɔngɔ banna an bɛna dumuni sɔrɔ cogo di o ko talimika d'habitude ele bɛ to ka taa dugu kɔnɔ i bɛ taa suman san ka na n'a ye komi kɔngɔ de banna ayiwa an bɔla ni wari min ye n'o ye sirafana ye wari tɔw b'an kun yan ayiwa wari nin minɛ i ye taa lɔgɔ la i ye suman ni minji se ka na d'an ma kɔngɔ b'an na an bɛna dumuni kɛ silamɛw an ma limaniya mɔgɔ ye funange mun bɔra ni diinɛ ye ni limaniya sababu ye ala k'u dɛmɛ cogo min na tumana min na talimika na a bɛ de ka bɔ cogo min na a bɔla ten ka fani kɛ k'a yɛrɛ datugu sufi fani kɛ k'a yɛrɛ datugu pour que ko masacɛ ka n'a lɔn ko masacɛ ya mɔgɔw ka n'a lɔn ko ale don o y'a sɔrɔ ala ka masacɛ halaki masa caman nana o fɛnɛ kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen timina sanji 300 ni sanji 9 silamɛw o ka jan dɛ nka alaw taala k'a kɛ a y'a kabakoko belebeleba dɔ ye k'a yira dugumɔgɔw la ko ala bɛ se ko bɛɛ la ko n'an sala ko an bɛ kunu ko kiyama ye can de don a taara se dugu ma a ka sɛbɛnni ye dugu da la isa rasulullah ko isa ye ala ya ciladen ye limaniya kumaw bɛ fɔ la a ko ne filila dugu ma d'habitude ne bɛna suman san dugu min na est ce que o de bɛ nin a donna dugu kɔnɔ a tɛ foyi ye la limaniya kan de bɛ fɔ la ni min bɛ kari o bɛ kari isa o bɛ isa tɔgɔ fɔ ko nabi allah rasulallah funakɛ mununa a ko a taara sigi kogo kɔrɔ a ko dugu nin de bɛ nin ye wa kumaw bɛ fɔ la bi an tun tɛ nin mɛnna dugu kɔnɔ dɛ an ɲɛ bɛ tagamasɛn dɔw la o tagamasɛn ninnu tun tɛ yela dɛ min ye silamɛya tagamasɛn ye nka a bɛɛ bɛ yela dugu kɔnɔ bi funakɛ kɔnɔna banna a siranna o tuma mun bɛ yen ale m'a lɔn ko masakɛ sala mɛnna masakɛ mɔgɔ fagala sala mɛnna ka masa camanba n'a kɔfɛ a mununa a ma laban kɛ cogo min ayiwa komi a cila min na don wari min b'ale bolo masakɛ jugu o y'a sin de tun bɛ wari min na o y'a nɔ de tun n'o foto de tun bɛ wari min na a tagali lɔ sumantigi kunna an shatata n'anw ka fɛn wɛrɛ bato Alahu Taala kɔ anw ka can dan sago anw ka can dan sago an ka tiɲɛ sira bila an ka sawaba sira bila anw donna tɔɲɔli kɔnɔ anw donna dibi kɔnɔ n'anw ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan c'est que anw k'an bolo don an yɛrɛ ɲɛ la an mako sala anw ka min fɔ ala ye c'est que o tɛ tiɲɛ ye n'anw ka fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan masakɛ an tɛ nin ya jo bato bi an tɛna fɛn kantigɛ ka fara ka joli bɔ ya jo kan an tɛ masakɛ ye ala y'an dɛmɛ dɛ u tilala ka lɔ a ɲɛfɛ al-imanu yaja silamɛ ko ni ala ka limaniya don i dusukun na a banna nabi la musa kɛ kisa ta ni firawuna wa tumana min na kɔrɔtitigiw donna silamɛya la o ko amanna bi rabbil alamina ko an limaniyala danfɛn bɛɛ lajɛlen tigi ma rabbi musa wa harun musa tigi ani haruna tigi tumana min na o ko an limaniyala Alahu Taala ma Alahu Taala sina ka nɔrɔ don u dusukun na k'u dusukun kanda u lɔla firawuna ɲɛfɛ ka can fɔ an ɲɛna wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin firawuna e tɛ kabako dan ye dɛ anw kɛlen ko ka can anw limaniyala e tɛna anw faga foyi kosɔn ko an sɔnna ala anw ka min kɛ ka tɛmɛ o jurumu yafa o firawuna bɛna min la anw ta foyi t'o la tuguni silamɛw a bɛ ten de dɛ funakɛ ninnu limaniya o de la k'a fɔ masakɛ ɲɛfɛ u ko haulayi qawmun attakhazu min dunihi aliha nin ye dugumɔgɔw ye nin ye dugumɔgɔw ye ka fɛn wɛrɛ bato ala kɔ perewu t'u bolo ka ala minɛ ka fɛn wɛrɛw bato min tɛ ala ye i ka dugumɔgɔ bɛɛ kun yɛlɛma ka dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen lasiran ko f'u yele bato nin ye dugumɔgɔw filɛ nin ye u bɛ kan ka fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala subhanahu wa ta'ala u b'a kɛlɛ u kun fɛ ils n'ont pas de preuve lawla ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin ma ye preuve t'u bolo n'u tun bɛ se ka na ni daluya ye k'a yir'u la k'a fɔ i ma ye ko lawla ta'jiz k'a yira k'u tɛ se a kɛra i n'a fɔ Alahu Taala ko ninnu min filɛ nin ye u tɛ se ka na ni daluyaba y'u bolo daluya min b'a yira k'u ye jo bato u tɛ se ka na n'a ye lawla u tɛ se n'u tun bɛ se ka na n'o ye kɛ u ye na ni preuve ye daluya min lagɛyala min b'a yira k'a fɔ k'ala ko k'u ye jo bato
Où est les preuves? Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Ou tu sais qu'on a dit Daluya fait min bouira Daluya min bas sabati Daluya min fele ka yira ola ka fo ku ye job bateau. Nous ye wuya tigela ou non au preuve mana. C'est que c'est des menteurs. Wuya tigela ou nous kala alala. I bagaluma ku lasra. Ni min banitama ibe murula ukana. Min banitama ibe min kola ekolo. O sranya koso. Obila batura de prévu tout boro Daluya tout boro kabo ala utala yoro ko ala ka funya na ku ye jobatu masache o Daluya tout boro Allah subhanahu wa ta'ala surla kana mufanyana faman ala utala bena kuma an fait islamau ayeso alay ayatu alay faman azlamu